नहीं तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर पिला तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला तुमको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो पिला माने तुम एमआईएल ओडिया कौन ना एमआईएल ओडिया तो समस्त कंपलसरी थी एमआईएल ओडिया। तो एमआईएल ओडिया आज आम यूनिट 2 पढ़ा जोटा हूँ पुष्पपुर वर्षा। यूनिट 1 जो सेकेंड विषय अच्छी कौन ना पुष्पपुर वर्षा बरण। तो ताकू आम कौन ना कि एमसीक्यू आम आलोचना करवा कहीं तुम एग्जाम एथर बहुत खूब शीघ्र हवाक जाऊँगी पिला माने। तो डेरी नक आम स्टार्ट करवा। आ गोटे कथा कौच जितेबाला आम पढ़ा तो से जो अच्छी आमर कवि ना तो आम से आम घोषिदेवा बुझेगा पिला माने। तो वीडियो देखिए पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को दबाईदेव नुआ नुआ नोटिफिकेशन लाइक शेयर करदेव। तो पिला माने स्टार्ट करवा आम। तो देख पुष्पपुर वर्षा बरणर प्राबंधिक किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही। पुष्पपुर वर्षा बरण प्राबंधिक किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तापर कौन देला तो क्वेश्चन आंसर आड़ को जीवा। क्वेश्चन कौन देला प्रथम क्वेश्चन पिला माने किए दधिची परी अस्थि देई अकाल झाउली पड़े। किए दधिची परी अस्थि देई अकाल झाउली पड़े पिला माने गोपबंधु ना नीलकंठ ना गोदावरीश ना कृपा सिंधु। कौन हम ना गोपबंधु कौन ऑप्शन कह गोपबंधु। परवर्ती क्वेश्चन खंडित उत्कल मोहन निद्राग्रस्त थिला बेले किए थिले दक्षिण पथर प्रहरी। किए थिले गंजामवासी ना जयपुरवासी गंजाम जयपुरवासी ना पुरीवासी। किए थिला पिला माने ना गंजामवासी। किए ना गंजामवासी। परवर्ती क्वेश्चन इतिहासर प्रतिलोमरे गति कले किए उत्कलर इतिहास बोली जानी हब। इतिहासर प्रतिलोमरे गति कले किए उत्कलर इतिहास बोली जानी हब जगन्नाथ खोरधा महेंद्रगिरी धौली। कौन हब ना जगन्नाथ। कौन ना जगन्नाथ। परवर्ती क्वेश्चन कटकरू केउ दिगरे गले जलद कोणार्कर चारुचूड़ा चुंबन करिपरिबो। कटकरू केउ दिगरे गले जलद कोणार्कर चारुचूड़ा चुंबन करिपरिबो उत्तराभिमुखी दक्षिणाभिमुखी पूर्वाभिमुखी पश्चिमाभिमुखी। कौन हम पिला माने ना दक्षिण ऑप्शन कह दक्षिणाभिमुख। नेक्स्ट प्रतिदिन यंत्र दानवर पारणा होई सुद्धा किए वंशवृद्धि करि चलिछि। प्रतिदिन यंत्र दानवर पारणा होई सुद्धा किए वंशवृद्धि करि चलिछि वंशवन सौधावली मेघासन महावन। कौन हम पिला माने ना वंशवन। कौन ना वंशवन। परवर्ती क्वेश्चन आजिकाली किए 60 पौटी पाइले तृप्ति हुए। आजिकाली किए बद्रीनाथ ना गोरखनाथ द्वारिकानाथ ना नीलाचलनाथ। आजिकाली किए 60 पौटी पाइले तृप्ति हुए पिला माने किए ना नीलाचलनाथ। किए ना नीलाचलनाथ। परवर्ती क्वेश्चन लेखक काहाकू महाकृपण बोली कहिसेंती। पिला माने लेखक काहाकू महाकृपण बोली कहिसेंती गजपति जम्बूपति अंबुपति रघुपति। काहाकू कहिसेंती ना अंबुपति। कौन ऑप्शन ग हो जिवो अंबुपति। परवर्ती क्वेश्चन बारीबहर स्पर्श रे किए अचिरे सजीव और श्यामल होई उठियो बोली कह जायछि। बारीबहर स्पर्श रे किए अचिरे सजीव श्यामल होई उठिबो मधुपुर अलकापुर पुष्पपुर दंतपुर। कौन हम पिला माने ना पुष्पपुर। कौन ना पुष्पपुर। परवर्ती क्वेश्चन एही भ्राम्यमाण उदासीना धरणी व्यक्ति विशेषर केउथिरे विचलित हुए नाही। एही भ्राम्यमाण उदासीना धरणी व्यक्ति विशेषर केउथिरे विचलित हुए नाही भल मंद ना हसकांद हस खुशी ना लाभ क्षति। कौन हम पिला माने ना लाभ क्षति। कौन ना ऑप्शन घ लाभ क्षति। परवर्ती क्वेश्चन काहार परिमल रे वनभूमि आमोदित हेबो बोली कह जायछि। काहार परिमल रे वन्य जुथिर ना वन्य झरणार ना वन्य सुषमार ना वन्य हरिणीर। कौन हम पिला माने ना वन्य जुथिर। कौन ना वन्य जुथिर परिमल रे वनभूमि आमोदित हेबो बोली कह जायछि। नेक्स्ट दूररू कौन देखी उत्कलर उत्तमांग कटकरू जाणिउ बोली बारीबह को कहुछि। दूररू कौन देखी बंशवन
ସୌଧାବଳୀ, ଅଖଣ୍ଡଦ୍ୱୀପ, କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ସୌଧାବଳୀ। କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସୌଧାବଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତକୁ କାହାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭାରତକୁ କାହାର? ଭେଦଭାବର, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର, ସଂହତିବୋଧର, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର। କ'ଣ ହେବ? ନା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର। କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର। ନେକ୍ସଟ, ଗଞ୍ଜାମର ନାରୀମାନେ ବାରିବହକୁ କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ? ଗଞ୍ଜାମର ନାରୀମାନେ ବାରିବହକୁ କେଉଁ ଭଙ୍ଗୀରେ? ଓଡ଼ିଶୀ, ତେଲେଙ୍ଗୀ, ମଣିପୁରୀ, କୁଚିପୁଡ଼ି। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ତେଲେଙ୍ଗୀ। କ'ଣ? ନା ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ତେଲେଙ୍ଗୀ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ? ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ? କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ। କଟକର ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିଏ? ଆନ୍ସର କହିଦେଲି କଟକ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲଳନାମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ? ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ପାଟଣାଗଡ଼, କୋଣାର୍କ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ହେବ ସମ୍ବଲପୁର। କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ସମ୍ବଲପୁର। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ପୁଷ୍ପପୁର, ବାରିବହ, ବାତାୟନ, ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀ। କାହାକୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ବାରିବହ। କାହାକୁ? ନା ଅପସନ୍ ଖ ବାରିବହ। ନେକ୍ସଟ, ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କୁଜିହଂସୀ, ମାତଙ୍ଗିନୀ, ନିର୍ଝରିଣୀ, ହରିଣୀ। କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ନିର୍ଝରିଣୀ। କାହା ସହିତ? ନା ନିର୍ଝରିଣୀ। ନେକ୍ସଟ, କାହାଠାରେ ବାଦନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ? କାହାଠାରେ? ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ବିତ୍ତଶାଳୀ, ଭୋଗୀ। କାହାଠାରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଦରିଦ୍ର। କାହାଟା? ନା ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ଦରିଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ନୀଳାଚଳ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, କୋଣାର୍କ, ନା ବିଡ଼ନାସୀ। କିଏ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ନା କୋଣାର୍କ। କିଏ? ନା କୋଣାର୍କ। ନେକ୍ସଟ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ସଭ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ପଶୁ ଶିକାର, ନା ମାନବିକତା, ନିର୍ଭୀକତା, ସତ୍ୟବାଦିତା। କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ? ନା ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ କ'ଣ? ନା ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାରିବହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ବାରିବହର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ଅଳକାପୁରୀରେ, ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ, ଉତ୍କଳରେ, ପୁଷ୍ପପୁରରେ। କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ। କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଘ ପୁଷ୍ପପୁରରେ। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ପୁଷ୍ପପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୀଳାଚଳ, କଟକ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ନୀଳାଚଳ। କାହାକୁ? ନା ନୀଳାଚଳ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ଏମାଇଲର ପୁଷ୍ପପୁରର ବର୍ଷାବରଣର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇ ଦେବି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଠ ଦେବୁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।